boto Thiago sele la Guyane, Thiago sele na Amerika, Thiago sele na ala den fo upu agon tapu. Dis no mi ti wan taras. Dis dus eigenlijk abuku ya na wi history. Kan ki bi ini abuku ni ya pur sabio dui en de laste di. En if we look at ekte askifi man no pastor no leishen. Askifi ta ki ubo go aini boto en kesaku. En de doselu na ala den fo upu fagon tapu en keslap. En apasanga wi, luku ya so itebika nangal pleinu kwa ladian ananga wajuko ya ma anga boto den chayuko ya koseli eni ataki ubio dede chobio donanda sai badulanga sande spiritual dede no sabi moso tu nasi I come from no sabi moso na you culture ala de sande na dede ye fasi ishi come on man continue disi na ye fasi dem kari Sodom na Egypti Pedem ben kroisi wi masra tu. Pedem ben kroisi wi masra. Ade du anga black messiah amani do black amang a messias abon a black amang. Sade do angin di blo ko na America sade wet man bi o du. De bi o wecha image thing. De bi o felifia weti takikoya adisina Jesus take da igo. Apasanga wi werka la grupo dem manga de frau fu anga al safu ay nekeliki de o kegi wa wet manga blow ay. Terwijl als ki via zet aki, die den debi o komo afesi, den baka piki fu safu, de bio bibi ay ni wan tagadu. Wan blow ay gadu wan wet fesi. Terwijl na wan whitewash image. A origineel Christus wa Bible, na wan black man. En alles ma ifele fu takia sandi. On that, a sandi de kai Stockholm syndrome, food en fustan. Maar we de have oppo you baka black man. We de have so you history. Lazy. Sodom disi na yeye fasi dem kari Sodom na Egypt spiritual de kayen Sodom anga Egypti dem pesi peudea a kayen Egypti na wan Greek wotu fu slavernij slaaf dat na awotu Egypti emin slaaf na ini wan anya Greek tongo ataki peudea ayade be o Christ a masafu wi a Messias a Christus de be o whitewash a image thing je leisi askivi in a Bible dus alles wat wetaki jou kan proof sa wetaki leisi pedem ben kroisi wi masra tu Debe kroisi wi masra ajuko na Amerika juko na la Guyane juko na Suriname da uleli wan new Christus uleli wan new Messias terwijl a Bible etaki fu wan Messias sangei arasa mafu eng de man kiwi chaini wi yeye anga filosofi de man koti yupu ye sabi yu roots mo pade kai aning fu yu rasmo yu na Israel dat na aning di ebadul ay ni ajutongo prince fu amohi gadu dus wan prince na wan kounu piking yu eigenlijk na kounu piking ma anades nin sa de kayu blakaman come on man vers 9 and them people nanga family nanga tongo nanga nasi sa sidente de ski dri nanga wangafu deilanga yo omelanga dri anga afu deilanga usaptaki wande ekali wandu suyaligi amohi wan dri anga afu deilanga dranda zoveel deilanga dranda zoveel yali bijna ongeveer we go Judea you see go give me aini abukufu Mika 2 vers 2 Sandui eigenlijk ekewanasi. Fadu kakaki awide ainya ghetto emo pinamo alataras. Fadu taki awe food in jailhouse. Fadu taki awe bakaden spoutu elong and wipi alade. Fadu kakaki ekewanasi wasabi mo fade kai aning pui. Deman koti wipu. Fade du koti wipu. Samagi den accounts on that we do a wicked standing against the amohi wang. Check den ghetto, go na Atlanta, go na Georgia, go ala den PS ke America. Yosh taki na blakama I control ain de ghetto wini anga wickedness they doing. Because saide we koti komoto eke wanasi udede yeye fasi. Come on man. Each. Mika 2 verse 2. Dem abi pigi ai fukisi dem grow. And them teki dem nanga dwengi. Anga san? Nanga dwengi. Anga san de teke den sama fu komoto na Afrika. Nanga dwengi. Askive ni wan Bible ya te liya si konoiti. Anga san dio teke opu anda anga san de chayu kwa la duya nanga sana. Nanga dwengi. Anga katibo, anga panik, anga dwengi, anga fongfong, anga keti na yufutu, anga yuneki. Anga san? Nanga dwengi.
Nanga duengi. Nanga dem also Lazy, take na begin give me. Slowly. dem abi bigi ai fu kisi dem grow. Ataki de sama di teke upu aini Afrika abi bigi ai fu teke hi Afrika aba fu teke hi Amerika aba anga bigi ai dat ataki anga sondo anga wickedness en sa de do mo fawe. And dem teki dem nanga duengi. Anga duengi. De duengi fu lai aini wan boto en chayi goseli. De duengi fu bibi aini wan wet man Jesus. En if you have one bibi aini ate fu safu da de be ki. En abi omega sama fu di fele en de be bibi aini wet man Jesus. Wado di de bibi aini wet man Jesus a chayi kondo de baka piki fu den. De baka piki fu de bibi taki gadu man piki anga gadu anga la de engel na wet man terwijl anabi next to maka anga Bible lazy. Nanga dem also and dem teki dem took. De duengi wa man angi osu dat wat taki duengi wa man angi osu e bedoel taki de opa for you be jaini keti you say bi aini keti telekti de sawi du meke u de na bottom pe de ya sawi de na bouda mia sai de u de chaundo mo ala de ras sai de na wi jai nyakati bo anga aduengi apina ju jai mi bala sa taki wina na sibu Israel ibe sada sande ta chau aw history mbala wi de asogi yama listen. So nanga dem also and dem teki dem too. So dem Quincy one man nanga hem also. The Quincy one man nanga hem also. Samana samadi de Quincy usabi kin takina anasi fumyanga you. The Quincy Israel. They doing give me anga you so that you can join them mo Aladdin. That thing make them so you taki anga violence Christendom ko tapu. Anga violence ala de relafi ko tapu. Anga violence ananga shuti ukombi beke wina Christian ne wana Christian wina Israel and nanga violence de man chai de sande kwa yutapu nanga violence de potuna in slavernij and nanga violence anga violence anga duengi anga whippy de whippy you fi kan bibi ay ni watare le fi that you know be so ay nya begin ana swabe de gada you know ang relafi aju wet fu holy angasa nanga dem also no. So dem Quincy one man nanga hem also. The Quincy and duengi de gan sama fu mi anga you ay ni slavernij ay ni slavernij come on man one man nanga hem erfenis fu dat ede so masra de taki. So masra de taki. Luku, mi praxeri fu du ogri against the family disi. So amo stay taki dos anga violence de man chai den bibi ya kwa yutapu. Mayuna aras fu Israel. Yuna anasi fu Israel and Israel ebedul prince fu amohi gadu. Na dat doro sondu. Dat doro a wickedness o wandai como tofu a wickedness meke de ala de hogia kong a witapu masa umudu repent kwan taki dai como tofu a pasi sa ibe waka di taras leliu de leliu ay ni slavernij fu fir novel na de sande na ikon for ay nya Bible Christus americano on 25 December de man koliu im sabi yu neng fu kan begin im sabi yu neng if ya sabi yu neng ya poi begin. We begin takim sabi yunen darom meke weneli yunen na Israel yunen ana juka of Pamaka de sande na son yunen sa yukisi na in slavernij and then I connect to bakanga we kulturu we real kulturu say fina a wet famuhi wang ki yomba kabala na sukata ba kabala ki nagobo kwa mangwai nyoswini nagosukwa mafrau nagosukwa tao mandemang na that now we original wet bigi holy den wet bakay ci fay gan sama beleli fabe de beleli fi kia and de ay a roots that na you wet sa amuhi wangi you see go give me no ay buku fu Johannes 8 vers 32 because abla kamandi kita ki wow sami de yaso la Guyana mi heritage la Guyana na you heritage you na slav na ini la Guyana you na slav na ini sana you na slav na ini Brazil yaso ana we heritage of motherland there we de ke safa nya konde ya wa poidu next spray ke blakamang ala piogo de kele loy baka luku den beauty peweta in the ghetto we stay and not stay to journey yaso ana we heritage
Mayo yen. Johannes 8 vers 32. En sasabi, de waarheid. En de waarheid zal make you oncompris. You can sabi a two a righteousness and a two a make you free. One mental no will lock na iniwidenki. We denki that you out. Pam can do. Like we are na mi person na mi heritage. We are na your heritage. Yazo na konde pe you chayiko de chayiko ke sapu. Supai changa last sensi with the wickedness you do. Yazo na konde pe de chayiko ke sapu. Ma yazo na freedom konde fu we ete. Yana konde pe de chayiko ke slave. Captive. Ya se apoita ki next Friday. Desse desse couto com Itapu. Ya apoita ki next Friday. Desse dela América Itapu. Desse que o de aço o de Friday ete. Mas aí de me que o quando ya fado conta que dente eu anga boto ko ya sanarida. Não se mata aí asiko. Mi gamba lá igo. Wina nasibu Israel. De caiu de juka pa makasama ka. Madacha na uning. We originally stories kivi ini abukuya. Madisha na wet mambuku na black man. Eke mianga iskivi. Kan. You see? Yoko sabia two black boy, yoko sabia two black vrouw. Taki winning, the mafufu winning ang alawi culture and the you want to tasani. What do today? Allah den sani di demandu ang we make you last passy. Ulas passy and wasabi mo sama we. Bring it out. Teke na bigi makambala. Johannes 8 vers 32. En sasabi de waarheid. Sande sasabi De waarheid. kasabi atu aware a righteousness saya yake likinoiti ya yasiko plus because ko sa de makaigi na 25 December na Jesus meke na deide na walay aski fi ay nga Bible de malay ya Bible des de man kisiu anga lay anga koli mayo sabi atu black afro yo sabi atu black boy taki yuna anasif Israel engela kamohi nasita pugon tapaso gadu kayu matilu kuwaishu amohi pasiawi uja in the ghetto na telebina igo I need working dus anga lei de man take over anga duengi de man take over katibo you see go give me anya book of Deuteronomy 28 meke we soy ala de sandiko tapuyaso fale du kodo autapu Saída me quer sanha dui. Paulo sabe, isabi taki ya princess misisa. Paulo sa Bible ya wan princess. Em kala queen a prince and a princess. Ya mo chefu kai teve princess. You know wan princess. Mas de mame que o ton sabu and de kayu wan tani. Lazy. Deuteronomy 28 vers 1. En asa pasa. So that if you the artifin finina dat stem fu matra you kado. Fu fi en fu du ala hem commander difi mi. Commander you today, down. Matra you gado, ta seti you, hey, na tapu ala fol kufu gron tapu. A goal la benetaki efube aliki endu den sani sa amohi wan taigi wi fudu. Da enkala kwa bio ja bodam enke fauja ini bodam no ya. Enkala kubio ja tapu wamo high level. Ma dat wa aliki sang ataigi wi. Ne make you gain alla den ghetto fu gon tapu. If you go Paris, if you go na Atlanta, if you go na Georgia, if you go na alla den pesi na black amanja in ya ghetto. Sai de make so sanya mitiding dat den dai bakagi eigenlijk a culture fu den. She a roots fu den. And the mancha in union tide ke black amandi ya ne sirina me. Ma alla den den dai connecti na roots for you. They to go far away for your roots. You see? Give me verse 15. Deuteronomy 28 vers 15. Ma asa pasa so dati. If you no arkina da stem fu masra you kado. Fusi en du ala hem commanderi na hem wet difimi commanderi you today. Dan ala dem fuluku sa kon na you tapu. Ala den sang. Ala dem fuluku sa kon na you tapu. You black man, you ingi, ataki want to fluku bio kwa utapu, wo luku efu den kwa utapu, efu ja kwa utapu. Fu kan sabi sama na nasi fu Israel. Fawodu man sabi anasi fu Israel, wo luku efu den fluku e pas Israel, efu ja i pas Israel. En sama gam mange gam pabe kwa eke safu, na nasi fu mianga you. Come on man. Listen na san sapa sanga wigan sama, slavernij. Desi sa de ube sa taki wina princess pol kan sa buku ya. Dus was sama kayi princess ne ibo ko an la futaki no ya na princess. Okay, yo singi kaya inu apo kutaki ya bitch da yo tale yo singi yo mo dansi.
O kai princess iboko wan lafu wan etche lafu. Besta mama usingida le kai no apoko taki bitch seke igogo mo na yo jombo breiti. Werka le ko wan lasi na ti werka le. Wata makai princess itaki haha. Bes wata o kai bitch ai no apoko da yo jomba tapu seke ibela anga opoya na kapu. Ulasi ke wan follow. Utai taki na princess alabo ko ala wata ma usingi kaya mocho ainu apoku daudansi ulobi hogi eke wanasi dati meke hogi wakau baka eke wanasi. Come on man. Fluku za de na yutapu te yude na inita foto. Te yo je nya foto ini yo de fluku eke wanasi. Te yo je nya foto sampi na wakabu yo je ini brete sampi yo go per ainya ghetto yo tang ainya ghetto yo de. Dati abuku ay taigi man nobody know am taigi en shalom. Lazy. And fluku sade na yutapu te yude na da globe. Fluku sade na yutapu te yude na da globe ay gombala. Ego so keliki ego. Adishu ne iko. Okay. Ika we ay kala kana wan keliki wi na wan nasi anasi fuwi. Tele sama shiwa nga Bible da de kake eke pa de sama fuso de do why do so wotaigi sanskritia de na itaigi sanskritia wotaigi sanskritia de na religion we na wan nasi yuna an nasi fu Israel. How do sabita ki yuna nasi fu Israel? Kwa pesi ya comme so yiwa sani anasi fu Israel how do sabini e fu nasi do usi don te umbe fu da opoda utakia Israel ukondi mbenking wo so ifa udu sabita kia Israel lu ika askibi ini abuku ya biwa Bible de fa de takini ekoli sefi ne isimi anami asefi enkebi opo anya buku de Deuteronomy akdan 20 opo anya buku de Deuteronomy akdan 20 ika ini awuli isi focus sabi Israel today opo anya buku de ya bien Deuteronomy akdan 20 anya Old Testament tadi. Pawo sabi anasi fu Israel. Ako wo si don yanki ube fu daw taki ala de bla kama Israel angade India Israel. Pawo du sabin wa maiki gaden tafu perseke tibay wa Nike susu wa maiki de na Nike gemeke sa taki wa Nike tibay Adidas wa maiki de tibay Gucci tibay LV wa maiki ede taki America ya LV miwe America na Adidas miwe. Parsis wa maiki de tapu anasi de kay Israel woluku eva de sama di jaini Moyen-Orient Middle Eastern nanda of adem la kamanje wakaya na Israel ko do sabi gonna happen come on man come let us him Abuku fu Deuteronomy 50 Acte 20 verse 50 ma asa pasa sodati efu you know arki na the Israelites sama nobe aliki de wet di amoyi wan gide. Ma asa pasa sodati efu you know arki na da stem fu masra yugado fu see and do ala hem commanderi na hem wet disi mi commanderi utide dan ala dem fluku sa kom na yutapu Ala den sang ala dem fluku dio kona nasi fu Israel tapu efu jabe wan aliki de scripture jamoyi wan giden bijvoorbeeld a giden wan de kay sabat de taki non af sonde wani volle kete de wetman a giden wan voorbeeld taki a sabat nyom observer ek ya de na sang gadu taki amoyi wan abarkisi wan nasi dati na nasi fu mi angayu de kay afi kantide ma wana afi kan ataki efu jabe wan aliki efu du den sani sang atay giden fu du da fluku de ko den tapu. Give me one for them fluku persisting. How luku if a pass anawi if a pass anawi if anaiweli if anaiweli if una de weti man tapago if una witapa fluku de kong. Give me a fluku. Persisting. Fluku sa dena yutapu te you dena inida photo. So lang ay jay one photo we si pefu go on tapi go eke Israel sama. So lang ay jay niya photo sa jay tapu fluku sade na yutapu te yude na inida photo. Joja nya foto solang, joja nya foto Cayenne, joja nya foto Paris, Amsterdam, België, ala den pesi, wojaundo fluku. Wa blesse ke wanasi. Wojaundo wa fluku. Disi na fukan identifier en sabi sama de fluku ya ipas. Te iluku aini solang, sama paka des koutu long and whippy and teke de life de.
De fufu man. So tu nasi nasi. De juka. De blaka man, de juka, de kotika, de samaka, de nenge. De sama di de kai afi kantide. Dus eigenlijk afluku de skifia, als ook kan identifiëren voor sabi, sama na nasi voor Israël. Ook je toch voor de vloeken voor kan sabi en sabi taki na wina Israël. En umdai kom kan na we culture. Give me vers 32. Vers 32. Dem sagiyu man piking nanga yun uma piking abra na wan trafolku. Den sagi yu man picking, anga yu man picking aba awan tafol standat wan taki. Sama den sama di den seli aini safuting, aini keti, aini wan gamboto. Misi sai den taki yu na nasifu Israel. Wide yaso fulen den blaka manga de ingi taki wina nasifu Israel. Teke mbaka, luku sa taki. Dem sagiyu man piking nanga yu uma piking abra na wan trafolku. Den sagi man picking, plus i man picking aba awan tafol. Fansiman, Hollander, Ingisiman, luku sama sanya pas. Sama de beseli aini safu. Anga boto, anga ketia de neki, anga de futu anga de ana. Sama sautu nasi. Sama na nasi di de beseli ya. Sama de laya ini boto chago seli. Sautu nasi na wetimana kulina snisi. Awetiman de laya ini boto chago seli ya. De mana ni seli ya. Awetiman de au panga de au mafi. Sautu nasi ni. Blakaman tok. Blakaman, de biolai den askifi ataki, saskifi. Dem sagiyu man piking You man picking, manenge plus man picking, aba awan tanasi. En sa de biolanga de, en you ai saluku en konweri fusuku fusiden da heri deila. alla den blakaman, alla den pesipe de panyago, askifi taki, de biogi de aba enke wanta, aini boto de biocha de go seli, enke safu, aini katibo, anga pina. Azuka sabi sama na nasibu Israel. Give me verse 48. Deuteronomie 28 vers 48. Wetan, you sa dini you say anti disi masra sa seni against you. Sama ausende against you, de wetiman, de Arabir, de Snesi, alla den taras akaiden wi feyanti. Disi ya so so yi fauka sabi sama na nasibu Israel. Taki you and a Christian, you and a Muslim, but you na nasi Israel. We they have weki and nasi. What they have weki Christendom and ala de Sunday. We they have weki the black among and the ingi. Taigi the roots, the culture. Come on, man. Na ini angry time. Te ofa no udu nyanyang, ang atobe ofa no udu wata, na denta nasi okiu. Te yuan bay wata sama yego. Awenki yego to. Te yuan awenki san Steven abata, shan floor, crystalline. Ang ala de sortunin. Ala sa yo panodu adentaras nugieng. No we soyi and usoyi want to put the fluke ijawi tapu. No we pustan kabasama na nasibu Israel. Masa nasibu Israel mudu engkele. Gimi abu ku Deuteronomy 12:13 midi. Ya to. Tei pustan kabasana sama na you go to see come from imma pustan and same do engkele. Come on, man. Deuteronomy 12:13. Mateu abra da Jordan. In verse 12. Obai wang awde sisa. Ukata kini na nasibu Israel. We anajuka nga pamakade na nyuki side na nyuning. Maengkele kubya binne poshu kiside nende. Ay ni sa kude jude nende. Okay. Yeah. Teach. Deuteronomy 10, verse 12. And no, Israel, sam masra yugado commander you, fudu boiti fu frede masra yugado. You sabi ka takiyo na Israel. Anay aksi fugos do ni Christendom ni. Anay aksi mo fugos do ni dewet malaria. Anay aksi asande ay aksi fit da ifika de pasifu demande and kombaka. Da chape na wan choose na efi wani ma efi wani yo do sai wani. This is not correct siweche ikondi. Anazibu Israel lasi pasi. Ujai ni ala de zoutu leli. Ala de zoutu pesi pe upanyago. Ujai ni leli fu de tara stanolobiu. No aksi wan santa ki sa amo iwan aksi lazy. And no, Israel, Ay takanga Israel ataki Israel sangado aksi for you. Na bigo silwa ini keliki dai taki pastor blessing kide abegi gimi. Na datika duani ko yesawani. and no Israel, sam masra yugado commander you, fudu boiti fu frede masra yugado.
en voor waka na ala hem passi en voor lobby hem en voor dini masra sama nama ya? Ya Yesus. Amaya sus? Ya Yesus. So leli. Ya. Kada chube leli ini kili ki become safe in leli taki amaya na Yesus. Mako ye if a Bible taki na amaya Yesus of ani. Ko ye if the koli yo fusta taki den koli if uja koli yo fusta taki. Bika de malelu taki na Yesus dia. Mako lupu sa ada Bible taki. Come on. O kota pu da si question fu wan. Yo ali taki Yesus dia ke. Maar we zullen en naar de Bijbel dat hij aan de Jezus deed. Openbaring 1 vers 14. Hem ede nanga hem wiwiri ben weti leki tatu. E jowine ede ben weti ekesa. Leki tatu. Ya bi katun e jowi. Mi abi katun e jowi. Amayana abi katun e jowi. Ainya sambe ibale ke wele isi. En so iya tu. Amaya sana iko for ainya Bijbel. Ishi? Sata kita ke makanabi. Hem ede nanga hem wiwiri ben weti leki katum. Ai jowiri jayede na perseke katum. Katum. Perseke katum. Isabia katum jabo. Datina katum. Ataki ai jowi a Messias ini a Bible amani de kai Yesus na ke jowi de ke katum. Amaya ai jowi no de ke katum. Geson sama ligi ma mu penjale imam. Leisi. En weti leki sneeuw. E jowi be weti eke katum. Mi abikato jowi plus abe weti ke sneeuw na asia la tapanda. Awolet. Inclure. Vers 15. En hem futu bende leki fini kopro. En futu adoti. Dikatemi luku yu futu. Dan misaki yu futu anga yu ana anga yu pesi. Gay na sem couleur de abi. A Messias futu ange. En futu ange sikimbe de gay san. Hem futu bende leki fini kopro. Tu sou do color copode, a copo, com a copo sani, sou do color ali. A marrom, a brown. En a Messias futu be brown, jamanda ilu kwa futu, a shitaki na wambaka man. Mo fawe ye fa baka. En hem futu bende leki fini kopro, disi de be brown na iniwa onfu. Beba be brown na mo ho, abeki wa sandi de bon aini onfu. Amaya so na iko for ainya Bible te malegi. Amaya na no Yesus. A Yesus ka Bible na wambaka man como to va trai fu Juda. Ishi? Dus ilali no no sabeki a Messias ana wetman. A Messias ke amaya ainsa. A geiwa blakam awan blakaman. A blakain ke you, a blakain ke mi. Dus te yogo begi Yesus ta ide ke awan wetman ana no wetman. Ishi? A Messias ana wetman, a Messias na blakaman. Como to fu you egin nasi. Okay? Dus no ya so a image fu a wetman sin potia ini ede ini na wansansa offer ni tahi. Ya bi fu dai baka como to fu a philosophy fu den, de leli fu den. Dile taki akongi alasama alobi alasama ya bi fu fika de sande. Ya bi fu fika a daily den gi fi go linyen ta chape a sonde legi anai ko for anya Bible. Ma aliki a daily a Messias di uno. Fu ka observer. If na zondag, if na woensdag, if na donderdag, if na vrijdag, go arki, so today na di a Messias di apolak fu Israel. Dat na alles sama na sade one day do of na aor na japoti. Arki. Exodus 20. Vers? Exodus 20 vers 8. Remember that Sabbath day. So today. Remember that Sabbath day. Mitaki. Remember that Sabbath day. So today. Remember that Sabbath day. Sunday. Remember that Sabbath day. Friday. Remember that Sabbath day. Woensdag. Remember that Sabbath day. So today na Sabbath day. Sabi? Engeluk ya doa Bible plus ye gwa keliki. Engeluk ibem sabihin to. Maar omdat want di sama dililiwa sa nga di save sama di poti wa ini keti. Den di seliwa nga boto na di save sama ape kung koleliu gadu pasi majalobiso. Dus engeluk de man koliu. No we de yaso fu opotampu en fu leliu. We see na yuo aliki. We see na tudi sama na mo aliki. Ma atudi di aliki amohi wasapiki. Angayu. No impotia ini praktek. Sabat day na sata. Anano ang Sunday.
de weti man di den koni ni man kengen de jure san on that fu de man holi ugodo ay ni safu bi ka te we du de san te we boko gadu en ta we time safu and de ki stafu that den e teke den go chagwe de e teke den gudu chagwe and plus amoyi wa stafu mo beki if you stand the Sabbath day and one Sunday Sabbath day na sata na last day angel of wiki okay give some more word ay ni abu ko fu Leviticus 21 verse 5 ugi somewhat tika sabi dem blaka mga de individu seli angi sabu de na nasifu Israel yaman shalom de na nasifu Israel arki Leviticus 21 verse 5 yeah si awa wet san yu muholi if you want it libi futego because side wan libi futego de no sama na opo gwanda ale chago tapuya aude amosi wa officer ni taka wicked go tapuya na opusite wanywa ataki efi wangwanya kingdom arki Leviticus 21 verse 5 dem no musu koti dem hede wiwiri meki dem srefi abi periode ya periode be ki mo noiti anga kermes efi wan libitego sayam dumo dem no musu krabu dem uku ku dem barba puru ka bude ukufu yu baiba pu tekes kermes tay halala baiba be anga big no yang duso awa wet diwe ke Hebrew sama diwe ke Israel sama wam duso mbala ye tali isi ko ti baiba ko te ko una anga sisi matakio tekes andai ka bu benki wa mak duso ke wanasi de tanasi de san frei asta fu di joki shen madufu yo mo beki on dat na yuki shawet darom make sure jang do mo ala dina si on dat na wiki shawet en so la gaw bo ko wet ga de staff direct dan ali bidi weli bi ano no ya ana freedom na ni staff de na katibo nyu de na pina we pina lu ko de geto do jaini ga do ski ini abu ku fika gide mbaka pikin Israel tati aswabi o pasanga de ke punya beta e fu abe wan aliki da bi o pasanga wi e ke fa pasati de anga wi that you be going is slavery. A life the way life also and a freedom and a captivity, a slavery. You see, and a slavery you join and I don't money abi it talks up with puyaini. Is she lazy? Efu koti dem skin. Wamak koti tati wash safe ausiki because we na nasi dibe holy mo alentana. We see shawantana sikinya mo ingite akapafudu. Sikanya mo kaya kaya sani ma astafu ko ma ifu yurati gwen gira kau kaya itapu gado stafi gira kanker ala sotu romolo ko itapu lazy verses dem sade santa gi dem gado no ya sa taki santa different meke moiti ude apart one day ke taras ma de sama fu taki no if the taras ki noel o pire me if the taras ki so o pire me ma amoi wa taki stafu ku dati de darom mekeshi ala de peche ke la post ang alaka sama imo tampay de langare captivity slavery na lakaman at nasapu no will ni ka ba so today na sabat day sabi no intay din so today sata dati na sata sabat day na sata and Sunday ang galag na day pa wiki ma ay slaver ngay de malelu and de madu nusani darom making shi du fika ala de lide ni de wi ketchaw neki gadu gi dem power fu ko teke wi aba engelat gadu effetiki anasifu ende kay Israel matulanga na siya so futu e fu meke gwayni sondu da ay fika na perfect vai ka abiwan picking de tanya taki yang ko moto nya baikum na ko moto nya baikum tay nya baikum ayaso manide da cha ko moto nya baikum cha kwa dose e sai pasa e mwanzando na kaki oh sanidwi ayu mbebali ya wanye na sande pasanga wi enke wanasi sai de mekere tanga sipele kan so teke aba on that tu sondu against wigadu o wanye sanku wigadu ulobi hogi mo enke bun darom meke shay go hogi ju weke wanasi e ko wanasi ke bode ke belakang ulobi sandi de kai hogi taku poli mo enke ulobi bun yushi no asabat de ilele kabataki adufu satan adufu si dia last di angel of pauti
En plus il est ook tot aqui, if you want libi ook tot tego, te a Messias dai ko baka, pika a Messias na idai ko fu bosi no sama, ai dai ko fu kon ki ala sama di meke karap anga di meke jo, ai ko fu kon permite agonta. Bukan lagi lagi ook, ai dai ko fu kon meke war, beti, ki, fikipu, adati a Messias ekolo, sare bele lite ke ekolo akeli ki. Sare lite ke ekolo akeli ki, ai kon feke ala sama jaga ini, tadi de tai ni. Asi itu yang Bible. Yang Bible you yesan a Messias idai baka fukondu. Giming Yesaya 66 vers 15. A Messias na iko meke harap ma ay ko fukong pernitek. Blakama ang alataras ginawan holy awet. Au pernitek ni. Arki. Yesaya 66 vers 15. Sa Messias e kondu jay ko agonta kubaka. Bikasi, luku, masra sa kom nanga fire. Angasa Nanga fire, awata, nanga fire, bomik, nanga fire, bosi, nanga fire, parfum, nanga fire. Sang a Messias idai ko baka ay nyagonta puya. Lazy pull up. Masra sa kom nanga fire, Sang nanga fire. Começou a ler aquele que está aqui, a gambo se ao que higon tá pucha água e dá o chá do himo. Sang ang psycho, Masra sa kom nanga fire. En nanga hem asiwagi, ang sang en nanga hem asiwagi. asiwagi dado tá aqui ang feti. A Messias na idai como que harap ang no sama. A idai fu ki ang figipu de sama jawani aliki sang ay tai de fudu. Sa idai kondu Masra sa kom nanga fire. ang fire. En nanga hem asiwagi. Asiwagi e bodum daki ang feti. E que faz de mai erei panster na te de gua feti. E de janga de gambi gi play na te de gua feti. Persiso a Messias outu a bien legre. O men dunzu engel. Sata kay ko do nga de. Masra sa kom nanga fire. En nanga hem asiwagi leki wan dry winti. Fupan hem ati blom baka nanga fire. Ay kondu ang fire atibong ay ko kompay ang fire atibong. No fu come ke joke ang nobody. Kan. Dadon taki efi no ya anya tenyaso wa man ko taigi taki wa wet my is taki ason jom bibi da ye gwason de mei angaden you angaden together kotik moto Fire. anga faya ay ko buko pernita agonta puya wala isigi sa ine au ko pernita agonta puya ete lazy En fupai baka fu hem krasi nanga fire flam. de ingi de blakaman na dena aras ku Israel amo hira ay dalag tapgon tapu ma ondak sa ine kaya muda ma ondak wawani alipides sa amo hiwan taki yenyang agumeti big up yourself me bro yenyang agumeti yenyang agumeti yenyang ka kasisi yenyang ka abu lisansnya tu sasa ilo video sande okay wala isigi ay nya buku ya lisansa wa mahdu eke waras go gimi ay nya abu ku Levitic 11 uso yi king lisansa wa mudu eke wanat F1 libitego imakdu ala sanye ke paiwani ifrei sabe takiaso ifrei gulu saiwani ke wan libisama mawotaiji sau ko pasanga yu teido sande o wasko yi tati so sanyo vende pesha ngayu e findu ngodo Leviticus 11 vers biga gimi vers ipo Leviticus 11 vers 7. isina aras kumya ngayu Tot refitem agu. sawa maknya Tot refitem agu. dem agu pakila na wan agu pingo oktu alale so agu plus de agu di bayan ni wenki yana so agu amoi wa ordainwi kuno nyanga sandati kerki pusonde taki imakduen sama yo arki amoi wan also kerki pusonde mo leli ubika yuna wibana arki Bidasi dem abifutu disi de pratina tu. kasi dem abifutu de pratina tu alameti di emputu pratina tu imaknyang te ai her kau enyanyang baka ma ejen futu pa tu ya maknyamen a agu wa maknyang agu na patila na pingo desan sa eligay ni watanu sa desan sa eligay ni watanu maknyang yenya sasa fikare yenya isina bikas sang kaduan fi ang asawa ni tatinasan yung de apudu uleli Leviticus 11 vers 9. Dem tani difi onkanyang dem tani difi
na ini watra. Ala de sanji jay ni wata ini den diwe eke wana simak nyang. Garu juden. Disi ya anama buku ala sama. Disi na Bible. Omen sama meki fusa takina ala sama dia gonta pun na. Ana ala sama dia. Na ala sama dia fusta dia. Dati meki den poliwi ay ni sa futing. Ma o poliso udana katiwa ma fusta mo pe paside. Ma no ay de last day amoy o weki wa kibala fu koso ide ingi na de blakamang taki de na ara su Israel. And dem dai ko maka fulidi eke fa a culture fu dem biggest ma fu dem. You see? Come on, the son sanjay ni watale di mak nyami bala. If you want libi to tego bika amos tai give wet to holy. Alasan disi abi dem fen nanga sisi buba un kanyang. The son di jay ni watay ni den di mak nyang di gadugi kaki. Den di simigi fi nyang amo abi wai plus fisi buba pe kan kabupu. If abi wan fu den amo abungi fu nyang. Wan forbe gata fisi da taki boy amadika ashuti ma amohi wano giwen funyang amabi wai dale isteo nyang au bikana wet there da do ju keliki ju wet fu woli de weti ma wel ju keliki sonde anga ala romol fu de ju relahi maga du ju wet fu woli wa maknya de sansanga ni wata jabi dina bi fisi buba anga wai e biyo nyande na yuwa wari siko. Daron meke eke wan raste igual l'hôpital, na we fu à l'hôpital, because the nyape eche ay siki kong ay ni siki. Na we fu den da kausu on that way nyang eke famde. You see? No, wo gi mo wet. Go give me ay ni awet buku fu ay ni Leviticus 21 betaki. Yeah. Leviticus 20. Give me Leviticus 20. Respect you ma, respect you. Pa Leviticus 20, verse 8. Yung boy arki, yung meisje arki, say mo do ang ayong mga ayong papaum do. Aliki, ataki mo respecti yung mga ang ayong pa, then di meke yu, yes ang mohi, gado taki, for ati kan bless ya gon tapu. Lazy. Exodus. Exodus 20 verse 12. Respect you tatananga yu mama. The young boy, the young meisje, sataki. Respect you tatananga yu mama. Respect you pa, respect you ma. Young boy ang young meisje. In ageto so that alasan sa wakabungi you. Respect you ma, respect you pa. Nakosi you ma, nakosi you pa. Tedesende you asani, go do asani and respect them. That na awan wet, sa we verlaat. Daarom mekede in ageto alasan je go mes luk di unu eke waras. Wan young boy, wan young meisje, we see a 25 yali, we sort yali ya, bisa im do angay mangay pa. Respect you tatananga yu mama. Young boy iye sa taki, respect you ma, im respect you pa. Dat na asoyo kisi blessi agon tapu. If you langa mo fu e jomba tapu e da ilon tu, yo dede fuku. Dat ina wan tu sani, san you can she, and sabi. Sataki. Respect you tatananga yu mama so that you can live. Oh, me fu de young boy ja respect de manga de pa. Young kumeisha so le ja derti ali de janga be pro sama na ilukwen. That I want to taki. I want to tell you, oh, me fu de young boy te ja respect de manga de pa ja ali kiden taki. Fuku de ja ni jail house. De pingi de gwa jail house. Ti fanti ali scout to 20. It's now one wet. Lazy. So that you can live langa. Na ini da contradiction matra. You gado tagi you. Say de make the young boy mu respect de manga de panga de young meisje mu respect de ma. So that you can live langa. Na So that you can live langa. Tapu gon tapu plus anu libi je kom. So that you can live fu tenga ting. If you respect ma ikosi pa. Luku oja itapu. And if I nyaten fu Jerusalem ube libi anga sitoblo na kiki. Mantidenali wa unakiki yang asito mo ikawan kans de fika ndai komoto FIB kosima FIB kosipa. And the young meisje so safe. If you respect him man ay pa 13 ali de moy gibe koti aganda. So ala fiali peke be so man. And it's not correct see because nobody no one chai de correct ya ko nya get to say kisideng ma umaya se na ukisi because na wasan sa kar perlu you.
Yo. Okay. Exodus 20 verse 13. You know musu kiri suma. Sayamudu. You know musu kiri suma. Young boy in a ghetto, Sayamudu. Sayam do aini a ghetto. Sayam do aini wisi payde. You know musu sukadu. You know musu ki sama. If you are no apokuta ki superman, hali goni bosaman, yam do so. Ala de manje do de sande, ki sama. If you ki wan sama, ilibina utambwa go tapu. Ki superman ki ilibina utambwa go tapu. And amo hi wan o ki snell. Yo fingi gwa dungo su. Take him back. You know musu kiri suma. Saya mudu blaka boy, yamak sutu anta manjeta a police na, yamak sutu anta manjeta na vampi, yamak sutu nobody anga goni, yamak sutu nobody anga nefi, nobody na bifu kompai, pigo kiwa manje, yamak duso ekewa nasi, we ekewa nasi, ulobi ki unsefi, te watana si meke foutu anga wai kieng, so langa wan blaka man, we kien pus nel, that in a self heart, come on man. Exodus 20 verse 13. You know musu kiri suma. You know musu dusu tadu. Sutadu na teabi wan frau kaba. Tayo gosibi ang wan tawang. Dati na sutadu. Ashutite ma amohi wan kayentaki au ki kufu. Pau ki. Tayo fan tuentaki ali kade ichaiden dengal ala pesi peyo ilayanga umang opto ilayanga mang. Da wani asiki wakai baka, asiki boss sida, asiki boss wanta toxiki, ataki ya mak duso enke wanasi. Sisi na order jaga nasi fu, tide na di tenu ko blakama, ya ishi no order en jalobi order, jalobi koreksi blakama lobe sami. If they show mai take about koreksi I had the thing. Jalobi koreksi blakama alobi sade kai koreksi, korisherding blakama I hata sandi. Lazy. Verse 15. You know musu fufuru. Saya makdu. You know musu fufuru. Saya makdu. You know musu fufuru. Blakama in vampi. Blakama in solang. Gadu kiwi wet fu holy. Aju keliki. Enke desandi we gwa sonde ang ala desandi. I makdu saywani. Ataigi wotaigi ya konsekwensi pasandi du. Taki. So ang konsekwensi dene mbaka. Mana taki woko halia ya na pufu diye gwa isonde keliki. Ya duwa free wani. Mawataigi king saudui keidu asanta yedu. Lazy. You know musu giwa falsi authority against you naster. Mekeli perseke kade issuan sani ho na Facebook ya sabia kaba fatoli ite kempanya nke failwani ya wan falsi sama. God. Ya wan leima plus. God. Come on man. Say Fatim. You know musu abi bigi ai. Ya mabi bigi ai. Give me no abukufu 2 Petrus 1 vers 19 hanggang 20. Wala isiwasani lami no dilangay ni bala, yeah? Abukufu 2 Petrus 1 vers 19 hanggang 20. Sabu ko ita kinapi. Oh yeah. 2 Petrus 1 vers 19 hanggang 20. 2 Petrus 1 vers 19. Ala de sandimi takia fo simigwe. Na wafu de sandimi takia asandimi sidondim benki asandimi nyantembe fu nem ko taigi ya. A plan fu mi sami ko fu taigi yu na taki yu blakamang di demang koli yu ay slaver ne ataigi ko taigi bakataki den koli luku pe den koli ya ku ya son sanya leye abay bala takie o le si sare bal taki abo ta pisi sande. Persis eke wantai taki den sama di deseli ay safu na dena Israel en hele kamohi folek tapu gon tapu mati dena di ya po ikanyi servizo en plus tem kayiso ye sheke wan kick dati sa taki jaundo to misi daram mi ke ya po acceptera san taki yunan nasi Israel. Come on man. 2 Petrus 1 vers 19. We abi wan moro vertrouw wortu fu profeti taki tu. Vers 20. Disi umususabi fosi. Disi dem blakama musabi. Disi ala de ingi musabi. Anga dem blakama de musabi. Sandem sabi. Noa profeti taki na inida santa buku de como por fuan leri disi de apatigi hemsre. No one put the word to me lazy aso.
man si do tinya tembe fu nya ski ko sam taki baka di do siali de baka ma yo gwasafu baka fo do siali de baka ma gwasafu no sama si do nya ski fe sanya taki asafu jubi o kwa inia ako una si do wandi nya tembe fu da taki de bi o wi ke cha de ne ki baka tudu siali de do cha de gwasana go sili no ana man nya tembe fu nya ski ting ma o ye fa du kom Vers 21. Bikasi dem profetitori fu fositem nobe kom nanga da wani fu libi suma. anga sanja ko Dem nobe kom nanga da wani fu libi suma. ala de sandi mi takia so taki wina de Israeli woli de wet efwa woli de wet go gwani safu anga ala de sande ya komo to fu Moses ya komo to fu Yeremia ya komo to fu no fu de prophète hawunda nyantembe fu da ski vitaki yo chawa tu mango sela sana yo chawa tu mango sela la dian anga Guyana anga Brazil anga Jamaica non pas de sande du ko Madem Santa Mansuma Fugado Bentaki Solekida. Solekida Santa Yeye Ben Meki Dem Taki. ala den sandi pende pesi anga wiyaso na mohi wa solugu fu apata anga wi ma anaho mo sama nyantembe fu ya ski tu ambuku no ana wa sama nyantembe fu nya ski tu ambuku no come on man say be on takimbala yes this na datiwe dua engale kaba na balu bale kaba no ulo ya taki make de repent is engale pajo repent if you fear Noel ide eerlijk okay if you fear Noel asanya pe aja nya Bible en wa mag doen dus eigenlijk van met hier na repent japi wa mag fear Noel ana Bible fees ana iko fora ina Bible ini wa mag doen Noel a Messias ameke Noel 25 décembre, 26 décembre, non, a Messias ameke na adidi wa mag doen eke wa nasi e pour entendre na chez doen de mag doen bi kana de installer den sani ma wi eke wa nasi a mag doen adesanya pe poti wa iniketi anga safu so la ngawe tandu de sande godo ta amoni wa atibo etai jauta pugodo you see so la ngawe fier de face pour entendre nasi la amoni wa poti safu ko ta publicana winena si ja for kisi eu taki falando sa takiawa for kisi gona ngimi Jesaja 44 vers 1 Jesaja 44 vers 1 e funa ala sama gadu for kisi o ye oku ye Jesaja 44 vers 1. Ye toku yere no o Jacob mi dinari nanga Israel. Disi mi ben for kisi. si mi benusan Disi mi ben for kisi. mi bala sa takina yu anga mi gadu for kisi enke wanasi a for kisi ala de nasi asanya pe na kiliki fu sondele de sama fuwe oui anasi ja for kisi de kai Israël wantaki prince du très haut prince du tout puissant datina na signification faninde kai Israël en kala you na prince you pana prince you mana princess de sakina princess you na prince mina prince dika fu saide amoi wantaki you na un prince one prince na royauté royal pati iluku ti de anya gato wini ya puika you prince te iluku yo taki wow ama wa negro kem sutwama kem bizonga ama bika fu saide upina ujaini ghetto om dat u fikade oracle de wet so giwe de kifudu te iluku one prince no itimi asi one princess ete di jangal legin e waka ini stati one original princess na jangal legin ini stati ana janga short e so yala skin angala sempesha ini stati one original queen anga princess ini royauté aide luku a queen fu England ishe kabanga legine waka fisi no ititok gadu kayo prince anga princess latina ni de kay Israël a signification fa ne Israël wantaki prince de Dieu. Nous sommes une nation royale écrit ici dans cette Bible mais personne nous l'a dit. On nous a pas dit à l'école ni à la télé ni à la radio ni sur les réseaux sociaux. On nous a toujours appelés africains et esclaves. Mais ça, ce n'est pas notre nom d'origine. Notre nom d'origine, c'est Israël, qui signifie royauté, prince de Dieu. Il y a des malédictions qui sont venues sur nous en tant qu'une nation. On va le prouver aussi.
Ce que tu vois là, ce sont tes grands-parents, tes arrière-grands-pères et maman. Est-ce que tu vois? Tu le vois bien? Des chaînes tout autour du cou, c'est écrit ici, mais personne ne nous l'a dit. Tu peux le lire en français pour le gars? Parce que, regarde, ça, on ne nous a pas enseigné ça à l'église, ni dans les églises, ni dans les écoles, ni à la télé. On ne veut pas qu'on le sache. On veut nous cacher ça. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Juste une minute, mon frère. Juste une minute. Écoute. Deutéronome 28. Pour prouver quelle nation nous sommes. Qui nous sommes en tant que nation. Deutéronome 28, verset 15. Deutéronome 28, verset 15. Ça, c'est pour identifier qui est la nation d'Israël. Pour que ça soit la nation d'Israël, ou prouver inavailable, ça nous sommes en one nation. À l'église, on nous dit, ouais, Dieu aime tout le monde, vas-y, tout le monde chante. Mais personne ne prend le temps pour renseigner, pour se lire. Deutéronome 28, verset 15. Deutéronome 28, verset 15. Mais il arrivera, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu. Là, c'est Moïse qui parle à la nation d'Israël. Il a dit, il arrivera. C'est-à-dire, ce n'était pas encore arrivé. Il arrivera, ça peut être dans 3000 ans, 4000 ans après Moïse. Eh bien, nous voilà aujourd'hui. On va voir ce qui est arrivé. Pour observer et faire tous ces commandements. Si tu ne voulais pas observer et faire tous ces commandements, qu'est-ce qui allait se passer? Et ces statuts que je te commande aujourd'hui. Ces statuts veut dire les lois, les commandements qu'il nous a donnés en tant que nation. Il ne nous a pas donné église, il nous a donné des commandements, une loi. Que toutes ces malédictions viendront sur toi. Toutes ces quoi? Toutes ces malédictions viendront. La bénédiction. Toutes ces malédictions. Bénédiction. Malédiction. Malédiction. Toutes ces malédictions viendront sur toi. C'est qui le toi? Le toi, je veux dire, c'est ta nation, ma nation, la nation d'Israël, qu'on appelle aujourd'hui africain et black. Et ça, ce n'est pas notre nom d'origine. Ça, on a eu ces noms-là, ce sont des noms nouveaux. Comment, man? Verset 32. Tes fils et tes filles seront. Qui? Tes fils et tes filles seront donnés à un autre peuple. Ça, c'est pour identifier qui est la nation d'Israël. Est-ce que les bénédictions sont sur eux? Est-ce que les malédictions sont sur eux? On va voir. Il a dit qui? Il a dit quoi? Tes fils et tes fils. Tes fils et tes filles, en tant que nation, nous sommes venus au Suriname, en Guyane, Brésil, Martinique, Guadeloupe, partout, avec nos sœurs et nos mamans et nos papas et nos tantes et tout le monde. Tes fils et tes filles seront donnés à un autre peuple. À un autre peuple. Comme tu peux voir aujourd'hui, en tant que nation, nous sommes donnés au Suriname, si tu regardes bien, on a été donné à qui? Aux Hollandais. En Guyane, on a été donné à qui? Aux Français. Au Martinique, ils ont été donnés à qui? Aux Français. Au Guadeloupe, ils ont été donnés à qui? Aux Français. Ça, c'est pour identifier qui est la nation d'Israël. Israël qui signifie prince de Dieu. Comment, hein? Verset 68. Verset 68. Ça, personne n'a envie de le dire, ni à l'école. On dit, ouais, mais c'est le passé, c'est le passé. Mais si tu oublies le passé, tu ne peux pas avancer dans le futur. Écoute. Et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte. Qui nous amène? Et le Seigneur. Parce qu'il nous a donné des lois à observer. Si on abandonne les lois, il a dit, je vais faire en sorte que les punitions viendront sur toi. Et ces punitions-là, ce sont les malédictions. On l'appelle malédiction, floukou. Malédiction, ce n'est pas une bonne chose. Malédiction, c'est une mauvaise chose. Écoute bien. Et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte. Égypte, c'est le mot grec qui veut dire captivité. Le mot Égypte, c'est un mot grec qui veut dire esclavage, captivité, punition, esclave. C'est ça le mot Égypte. Comment? Et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte sur des navires. Sur quoi? Sur des navires. Avec des avions. Sur des navires. Voitures. Sur des navires. Avec quoi tes grands-parents sont venus en Guyane, au Suriname, Brésil, Guadeloupe, Martinique? Ils ont été venus comment? Par quel moyen de transport? Comment? Sur des navires. C'est un jeune homme intelligent. Il a dit, c'est écrit ici, mais personne n'a envie de le dire. Parce que tout le monde ignore. Ils ne veulent pas le savoir aussi. Il a dit quoi? Qu'est-ce qui allait se passer? Et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte. Le mot Égypte, quand on t'a dit, c'est le mot grec qui signifie captivité, esclavage. C'est ça le mot Égypte, en grec. Sur des navires. Sur des navires. En avion. Sur des navires. Voiture. Sur des navires. Sur quoi tes grands-parents sont venus ici encore une fois? Sur des navires. Est-ce que tu avais appris ça à l'école?
Est-ce qu'on t'a enseigné ça dans les églises de dimanche? Non, on n'a pas envie d'aller dans les détails. Mais là, c'est écrit dans la Bible. Donc, la Bible n'est pas un livre religieux, mais un livre d'histoire et de commandements pour une nation. C'est qui cette nation-là? Ta nation et ma nation. Nous, les Blacks, qu'on appelle aujourd'hui Africains et Blacks. Black, tu n'es pas Black. Et les Amérindiens aussi, ce sont nos frères et nos sœurs. Tu n'es pas Black. Pourquoi tu n'es pas Black? Ça, c'est Black. Ça, c'est noir. Ça, c'est noir. Tes chaussures, tes savates sont noires. Mais ta couleur de peau, elle n'est pas Black. On t'a appelé Black pour que tu oublies ton identité. C'est leur rêve, les autres nations, les Européens, c'est leur rêve de te couper, de te éradiquer pour que tu ne saches plus de quelle nation tu fais partie. Est-ce que tu captes? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que nation? Revenir à notre culture et rechercher notre identité. Nous sommes là pour réveiller notre nation. Notre nation, c'est la nation qui est perdue. Elle ne connaît rien du tout. Tu demandes, c'est quoi ton nom? C'est quoi, quelle nation tu viens? Il va te dire, je suis africain, je suis guyanais, je suis français. Tu ne peux pas être français. Les Français, c'est eux qui t'ont tenu captive jusqu'à aujourd'hui. Les Hollandais, c'est eux qui t'ont tenu captive. Ils ont acheté des esclaves hébreux et ils l'ont mis en Guyane, au Suriname, au Brésil, Martinique, Guadeloupe, Jamaïque, États-Unis. Ce sont des esclaves hébreux israélites qui ont été achetés ou qui ont été vendus pour les Français, pour les Anglais, pour les tout le monde. Lis. Isaïe 1, verset 3. Isaïe 1, verset 3, mon frère. Le bœuf connaît son propriétaire. C'est-à-dire le bœuf, c'est un animal. Il connaît son propriétaire. Si par exemple aujourd'hui tu as un bœuf, tu as un animal, mouton ou bien chien, tu dis que voilà, ici c'est là où tu habites. Le chien, ils le reconnaîtront. Donc dès qu'il fait 18h, 20h, il connaît où aller dans son chemin. Mais qu'est-ce qu'il ne connaît? Rien du tout. Et l'âne, la crèche de son maître. L'âne, c'est un animal aussi. Mouton, waskapu, wakabita, sabi, et massa koi. Qu'est-ce que l'animal connaît? Et l'âne, la crèche de son maître. L'âne connaît la crèche de son maître, le propriétaire. Il connaît là où son maître lui a mis pour habiter. Mais Israël ne connaît pas. Mais qui? Mais Israël ne connaît pas. Israël ne connaît rien du tout. C'est-à-dire ma nation et ta nation. Tu le vois, tes frères ici, ils vont à l'école, ils vont là-bas à l'école, tu nous demandes quelle nation, quelle est ta nation? Il ne peut pas te répondre. Il va dire, mais je suis black. Black, c'est une couleur. Eh bien, tu vas demander, c'est où le pays? C'est un insulte en plus. Ça veut dire négro, c'est un mot latin qui veut dire black. Eh bien, tu vas dire, de quelle nation tu viens? Il va dire, je suis black. Mais le mot black, c'est une couleur. C'est pas une nation. Tu vas demander, c'est où ton pays d'origine? Il va te dire, c'est Afrique. On a dit pays, il a dit, c'est Afrique son pays. C'est un continent, l'Afrique. Ok? Il y a 50 et quelques pays dedans. Tu vois? Donc, du coup, c'est qui ne connaît rien? Mais Israël ne connaît pas. Mais Israël, notre nation, ta nation et ma nation, ils ne connaissent pas. Mon peuple ne considère pas. Mon frère, mon peuple ne considère pas. Ok? Vous avez des questions par rapport à tout ce que vous avez vu là? Des questions, il y a des questions qui passent dans la tête et tout. C'est qui cet homme-là? C'est qui? C'est qui? C'est qui? On t'a appris ça à l'église. Comment il s'appelle? À la télé, tu l'as vu. Il s'appelle comment cet homme? Sama de taïgi idea. Il voit quel qui? Non? No itia chafesia. No itia taïgi di voit quel qui sama na amaya. C'est Dieu. Hein? Il a dit que c'est Dieu. C'est Dieu, il a dit c'est Dieu. Tu vois? Donc du coup, en gros, tu voulais dire c'est Jésus. C'est ça? C'est ce que tu voulais dire. Non? Oui, non. Non, il ne faut pas hésiter. C'est oui ou non. C'est qui cet homme? Dis quoi que l'équipe sama de taïgi takidea. Tisha maya sama yedenki. Chai sa yedenki tisha maya. Yesus to. So yedenki. Milei? Ada kia yedenki. Ma awaweti mandia. Una abinya kisanga aweti man. Wai kosino aweti man. Wai fechanga no aweti man. Awo so yitaki ana Yesus dea.
Vous soyez face à Gogimine. Révélation 1, verset 1. Vous parlez bien français, hein? Vous comprenez bien le français aussi. Ok. Nous, on va aller à la maison. Juste ça. Juste ça, après tu parles. 15 minutes. Apocalypse 1, verset 1. Le livre d'Apocalypse 1, verset 1. La révélation de Jésus-Christ. C'est qui? De Jésus-Christ. C'est qui le Christ? On sait que c'est un homme noir qui est venu de la tribu de Juda. Lis. Ce que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Verset 14. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. C'est quoi la laine? C'est qui a les cheveux laineux aujourd'hui? Lui, il a les cheveux laineux. C'est-à-dire comme de katoum. La laine. Donc le Christ dans la Bible n'était pas comme ça. Est-ce que lui, il a les cheveux laineux? Non. Est-ce que lui, il a les cheveux laineux? Non. Lis. Verset 15. Et ses pieds semblables à du beau. Quand je regarde tes pieds, c'est la même couleur que ton visage, c'est la même couleur que tes mains. Ses pieds, le Christ, ses pieds étaient comme quoi? Et ses pieds semblables à du beau cuivre. Ses pieds semblables à du beau cuivre. On sait que le cuivre c'est marron déjà. Si on le crame dans une fournaise, le 5 centimes de la viande c'est quelle couleur? C'est marron. Et ce même 5 centimes là, si tu le fais cramer dans une fournaise, elle devient quelle couleur? Noir. Donc le Christ c'était quel homme? C'était un homme noir et non pas un homme comme ça. Donc quelqu'un t'a menti. C'est qui t'a menti? C'est qui t'a appris ça? À l'école, à la télé. C'est qui? On sait très bien que ce sont les Européens qui nous ont donné ça. Nos ennemis nous ont menti. On lit la couleur de peau de Christ. Et ses pieds semblables à du beau cuivre. Quand tu regardes tes pieds, c'est la même couleur que ton visage, que ta main, que tout ton corps. Donc le Christ était un homme. Quelle couleur? Black. Black. C'est un black de la tribu de Juda. Ok? Shalom mon frère. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Hey, Israel, me cumpre si ahaya. Boy Israel, hey, wambia shadala. Hey, Isabio me samasa e fight against a true. Sa de beta ki alte de be against you. So banda de baka piki wa fu Jacob. Dika no mi acte 20 e so ya eri true. Ya dis masa e fight against a true. Sa de beta ki alte de be against you. So banda de baka piki wa fu Jacob. Dika no mi acte 20 e so ya eri true. I want to fugado en a libi buku. Opo hem en no me kute kwa luku. Awa lei sa me ku kom free. En no me ku kom free. Ey free ta ku futu. Le gu slapen nee so de gu de egi gado. Budi ki sabe basma Israel no sabe gado. Asabu mo fina bina libi angatanga roko. Obu Israel baka pe de gasa ba mopo. Isabio me samasa e fight against a true. Sa de beta ki alte de be against you. So man de baka piki wa fu Jacob. Dika no mi acte 20 e so ya eri true. Ya bis masa e fight against a true. Sa de beta ki alte de be against you. So man de baka piki wa fu Jacob. Dika no mi acte 20 e so ya eri true. Every day you are true, you get shell kwa hard. They no take a nice act, that's my true friend ya huda. That one taki sa ni bling yo taki no. A de katim abino sa sroto o dene bro. Tata na kan wina de jufu a baby. Le frede putaki wa bi brudu the warrior. Kiwa kan so break out to you oh yere a true. Ala de kerki sa de wet ma opona fu hor bin dungru. A we ne give up, we got Jacob. At the shot to now. Hey yeah. Altijd die bedrijf voor mooie kleur, maar you beg me zwart wet. Alla de laser betekent me ja, alla beden naar voordeel. Hey, Isabio me samasa e fight against a true. Sa de beta ki altijd de be against you. So man de baka piki wa fu Jacob. Dika no mi acte 20 e so ya eri true. Ya bis masa e fight against a true. Sa de beta ki altijd de be against you. So man